اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی ہے کہ ہر حال میں ہم یہ ساری چیزوں کو اس طرح بنائیں کہ لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ ہم مزید اس وقت جو ہے ایک اور اسکیم بھی آ رہی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ای وی ٹیکسیز کی بھی آ رہی ہے، ہم ای وی ٹیکسیز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ای وی بائکس کی بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ جو رائیڈرز ہیں، جو کہ آپ ڈیلیوری کا دوست ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، ان رائیڈرز کو بھی ہم اس طرح کی اسکیم کے تحت ای وی بائکس دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ای وی بائکس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کام کریں، تاکہ ان کو بھی اکانومیکل بھی پڑ سکے اور جو ہے ہمیں ماحولیاتی درستگی کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے پالیسیاں بنانا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بری الذمہ ہیں کہ جی ماحولیاتی آلودگی ہو گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کے ریسپانسبل ہیں اور ہمیں ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ جہاں جہاں پہ ہمیں چیلنجز، ظاہر ہے ماضی میں سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر جہاں جہاں پہ ہمیں چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو اب ہم بہتر کیسے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ جی اب تو چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کو بگڑنے دیا جائے، نہیں۔ یہ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے، حکومتوں کی بھی، عوام کی بھی، کاروباری حضرات کی بھی، کہ سب مل کر حکومت کے ساتھ مل کر اس طرح کی پالیسیاں بنائیں جس سے ہم اپنے جو بھی ہمیں چیلنجز ہیں معاشرے میں ان سے ہم نکل سکیں، ان سے ہم اپنے عوام کو بچا سکیں۔ تو اسی لیے ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جتنی بھی مزید ٹرانسپورٹ ہو وہ ہم کوشش کریں کہ وہ ای وی ٹرانسپورٹ ہو، جس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پولیوشن فری جو ہے ہم شہر دے سکیں اور اس کا فائدہ عام پبلک کو مل سکے۔ تو یہی ہماری اس وقت ٹاپ پرائرٹیز ہے جس پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے، اور ابھی بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹائم لائن جو ہے اس کو ان کو بہتر کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی 2026 میں یہ ڈیپو اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کام اس سے پہلے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ باقی جس طرح اگر ریڈ لائن وغیرہ یا باقی جگہ چیلنجز ہے تو وہاں ہمیں چیلنجز یہ ہیں کہ جی وہاں پہ ہمیں جو ہے یوٹیلیٹیز ٹرانسفر کرنی ہے، یہاں اور کوئی انکروچمنٹ کے چیلنجز ہیں۔ اس پروجیکٹ میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ ڈیپوز آپ کے امیڈیٹلی ریڈی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ یہاں پہ انکروچمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی یہاں پر کسی قسم کی جو ہے یوٹیلیٹیز چینج کرنے ٹرانسفر کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہاں پہ آپ دن رات کام کر کے یہ کام جلدی پورا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی، میں اس پہ فالو اپ میٹنگ بھی کروں گا کہ اس کے بعد اس پروجیکٹ کو، جس کو یہ 2026 کے اینڈ میں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ 2025 کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو، ایک سال پہلے کمپلیٹ کریں۔ اس میں ان کو جو مدد چاہیے ہوگی وہ ٹرانسپورٹ محکمہ حکومت سندھ ان کو مکمل مدد فراہم کرے گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو 2 سال کا ہے وہ ہم 1 سال میں کمپلیٹ کر کے دے سکیں تاکہ شہریوں کو جلد از جلد اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ شریف صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ مشروع جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سال میں مکمل ہوگا، اس کے روٹ کے وجہ سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا، اور یہاں پر جو ڈیپو بن رہا ہے اس میں ایک وقت میں یا پہلے مرحلے میں کتنی بسیں پارک ہو سکیں گی؟ دیکھیے جی، انیشیلی یہ جب ڈیزائن ہوا تھا 270 بسز کا تھا، یہ ڈیپو بن رہا تھا، پھر ہم نے کہا کہ ہم اس کی کیپیسٹی بڑھائیں گے، اس کی پارکنگ کی کیپیسٹی بڑھائیں گے۔ اب اس وقت یہ 340 بسز کے لیے ہے، لیکن ابھی بھی ہم نے ایک اور پروویژن دیا کہ ایک اور چھت بھی ہم اس پر ڈال سکتے ہیں، تو ہم تاکہ ایک ہی جگہ پہ ہماری ساری سہولتیں لوگوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں، اس میں مزید بھی انہینس ہو سکے۔ روٹ اس کا جو ہے آپ کو پورا بھی میں آپ کو بریفنگ میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ یہ جام صادق برج سے سٹارٹ ہوگا اور سارا اچھا یہ آپ کے اور بھی بس ڈپو ہیں جن پہ ابھی تک قبضے پڑے ہوئے ہیں، ان کو خالی نہیں کرایا جا رہا، جیسے صدر کا ایک مین ڈپو ہوتا تھا جہاں پہ تجاوزات کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ملی ہلڈ پہ ہے، اسی طرح اور جگہوں پہ بھی ہے، تو اس کو کب خالی کرائیں گے؟ وہاں تو انکروچمنٹ بھی سرکاری ہے۔ دیکھیے جی، جہاں ہم نے ایک اور بھی چیز ابھی لاسٹ میٹنگ میں کہی ہے سیکٹری صاحب کو کہ جہاں جہاں پہ بھی ہماری اس طرح کے ڈیپوز ہیں جہاں پہ کوئی بھی انکروچمنٹ ہے ان کو ہم ختم کریں، اور جو بھی ٹرانسپورٹ کی زمین پر جو مختلف ادارے کے آفیسز ہیں یا کافی مختلف جگہوں پر کچھ پرائیویٹ لوگوں کی انکروچمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کریں۔ شریف صاحب یہ فرما دیجیے گا، برابر میں انڈس ہاسپٹل ہے جی، جہاں پہ اس وقت 7 سے 8 مہینے کی ویٹنگ ہے مریضوں کی، جی، اس کے ساتھ یہ جگہ خالی پڑی کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انڈس ہاسپٹل کو بڑا کر کے اس کو کہ آگے کی طرف ڈپو کو ابراہیم الدی کی طرف لے جاتے ہیں؟ میرے بھائی یہ آپ دیکھیں پرانا بھی یہاں ڈیپو ہی تھا، وہی پہ کہہ رہا تو ٹرانسپورٹ محکمے کی اپنی جگہ ہے، اس کو جگہ پہ وہ پبلک کے لیے کوئی کام شروع کرنے جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ محکمے پہ کوئی ایسی چیز نہیں شروع کرنے جا رہی
जहाँ पे खुदा न खासा किसी को डिस्टर्बेंस हो। सर ये बताइए पीपल्स बस सर्विस का भी तोसी कराची में तोसी रूट्स का आगाज होने जा रहा है, और सिंध के दीगर अजला में भी पीपल्स बस डिपो के बस सर्विस के हवाले से डिमांड आ रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट क्या इकदाम कर रहा है? देखिए जी, बसेस के रूट्स को बढ़ाया जा रहा है। एक तो हम हुकूमत भी नई बसेस जो है वो परचेज कर रही है, जो कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाएंगी। उसके साथ साथ मुझे कल एक दो अच्छी खुशखबरियां मिली हैं, लेकिन वो खुशखबरियां पहले मैं नहीं बताऊंगा जब तक वो कहते हैं कि चीज़ हाथ में ना आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसे हमें मज़ीद बसें मिलें प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिनके साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई काम के में हम लोगों को मज़ीद सहूलियत दे सकें। तो पीपल्स बस सर्विस जो है वो उसके रूट्स यहाँ पे भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सिंध के दीगर अजला में भी हम पीपल्स बस सर्विस के रूट्स को बढ़ाएंगे। मेमन साहब, सियासी सवाल हो जाए अगर आपकी इजाज़त हो। सर आपका हुक्म। मुशीर हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के, रिचर्ड ग्रेनल उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को भी मुतनब्बे किया है कि यूएस एड पे जो आप चल रहे हैं वो चैनल भी यूएस एड जो है वो बंद हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि पाकिस्तान का कोई भी मसला, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें किसी को भी दखल अंदाज़ी देने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। ना ही हम किसी की अंदरूनी सियासत पे दखल अंदाज़ी देते हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मुल्क जो है वो दखल अंदाज़ी दे। हाँ, अगर ज़ाती राय किसी की हो सकती है, किसी ने ज़ाती कैपेसिटी में दिया है, तो मैं नहीं समझता कि उस मुल्क की या की कोई पॉलिसी है, ज़ाती तौर पर कोई भी बयान दे सकता है। तो अगर उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है तो उन्होंने दिया होगा, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी मैं समझता हूँ कि एक समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज़ पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। बाकी इमरान खान के लिए यस, जो लॉबियस्ट इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है, और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफ़ी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं करना। तो एक तरफ वो धमकी भी देता है, एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकियाँ भी दी जाती हैं, दूसरी तरफ मिन्नतें भी कर रहे हैं। वो दोनों चीज़ पब्लिक को दिखाने के लिए धमकी के लिए है, टीवी और अखबारों की छह सुर्खियों के लिए, टॉक शोज़ के लिए धमकी की बात है, और अंदरूनी तौर पे वो मिन्नतें तरले चल रहे हैं उनके। हमारे चैनल भी यूएस एड पे चल रहे हैं हमारे। मुझे नहीं पता कौन से चैनल का नाम दिया है, बड़े चैनल का नाम लिया, जियो न्यूज़ का नाम लिया है। मुझे नहीं पता भाई। सर ये बताइएगा, रेल लाइन बस जो रूट है वहाँ काम जो है अभी जारी है, लेकिन वहाँ पे आए रोज जो है पानी की लाइन फट जाती है, उस पर काम कब मुकम्मल होगा? साथ साथ जो है वो लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि कब तक ये काम। देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूँ, उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 8 महीने केयर टेकर की गवर्नमेंट थी, तो उस पर एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगी, काम बंद था। हमने आके इसको किन चैलेंजेस के बावजूद, एस्केलेशन के चैलेंजेस अलग थे, यूटिलिटी ट्रांसफर्स के चैलेंजेस अलग थे, मुख्तलिफ इदारे जिनकी वहाँ पे यूटिलिटी सर्विस थी उनको पैसे भी दिए गए, तो उसके बावजूद भी उनकी जो है वो जो यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी थी वो नहीं हो सक रही थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि किसी भी शहर के दरमियान चीज़ को बनाना जो है ना वो इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यकीन करें कि मतलब। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत की तरफ से कोई सुस्ती, कोई बदनीयती या खुदा न खास्ता किसी किस्म की वो चीज़ नहीं है। जो भी मुझे ठीक है, अच्छी चीज़ बनने में और लगने में थोड़ा वक्त दरकार है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान की पहली बायोगैस प्लांट पे चलने वाली जो है वो BRT है। थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन इस वक्त के इस सब्र का जो फल होगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। शरीफ साहब ये बता दें, एक तरफ मौलाना फजल रहमान मदारिस वाले बिल पे थोड़ा सा नाराज दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ MQM ने धमकी दी है कि हम कभी भी हुकूमत से अलग हो सकते हैं। तो अब इन दोनों का इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। हम तो ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ना हम PMLN हैं, और मुझे नहीं लगता कि MQM की धमकी जो है उसको आपने संजीदा लेना चाहिए। गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे शकील साहब? गवर्नर की तब्दीली के बारे में क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि उनकी तब्दीली हो रही है नहीं हो रही है। सर, ड्यू रिस्पेक्ट, कल कराची के बेटे जो नाजिम जो मेयर कराची है उन्होंने खुलेआम तनकीद की महकमा ट्रांसपोर्ट पे कि
मंसूबे की वजह से शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार है, पानी की लाइन टूट रही है और वो इस बारे में कहते हैं कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है महकमे। तो ये खदशात जो है उनके ये किस हद तक दुरुस्त है? मैंने नहीं सुनी ये बात। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तनकीद की है। देखिए बात ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनका अगर तनकीद उन्होंने की तो उसका जवाब मैं मीडिया में दूं। अगर उन्होंने तनकीद की तो फिर उनका जवाब मैं उनके फेस टू फेस दूंगा। वेहिकल फिटनेस का आपने लो पास किया है, लेकिन हम देख रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतने खस्ता हाल है, पेट्रोल है और गाड़ियों में सिलेंडर रखे होते हैं उन्होंने, तो उस पर कोई सब कार्रवाई? बिल्कुल, मैं मानता हूं ये महकमा ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कोताही थी। कोताही मानने में कोई बुरी बात नहीं होती है कि अभी तक हमने हमारा देरीना मसला था गाड़ियों की फिटनेस का, उस पर हमने कोई सीरियसनेस नहीं ली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सीरियसनेस के साथ इस पर हम लोग रेवोल्यूशनरी स्टेप्स कुछ ले चुके हैं, कुछ ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसमें बेहतरी नजर आएगी। लेकिन लोग परेशान होंगे जब ट्रांसपोर्ट महकमा अब जब ये एक्शन लेगा गाड़ियों की फिटनेस पे, तो लोगों को परेशानी होगी। उन परेशानी की मैं उनसे एडवांस में माजरत करता हूँ। लेकिन ये बता दूं कि ये जो अभी परेशानी होगी ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आइंदा के लिए ये बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर से हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब मज़ीद हम लोग कुछ चीज़ों को अगर बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा और क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पिछले 40-50 साल का जो है ना ये एक सिस्टम है जो कि हम ठीक नहीं कर सके, अब ये बेहतर हो जाएगा। थैंक यू जी। नारे भुट्टो।